Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya eling-eling kaidah. Terus Ibnu Abbas agar bodoh niku dene nyebelah pitik jago. Ya saiki misal sampean ra iso pitik jago, pokoke daging sak kilo butuhe anak mangan daging sehingga ra nyalano panitia masjid, ngoten paham nggih. Nah, ini misalnya untuk bagian daging ke masjid paling setengah kilo, gara-gara kowe ra tuku daging sak kilo, keluarga nyalano panitia nopo masjid. Wes kere tomak kasut ngrasani ngelak-ngelak wong kan sempurna elek. Toh kowe tomak iku hanya gara-gara ke medhit ra ono anakmu setengah kilo daging. Momen butuh kono kan selesai. Anakmu isih teman daging, bojo mangan daging wis gak kecangkeman tok ora entuk wis. Ikut malah hidroku kullu la hidroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmurin, bapak gue lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewi Nabi pernah Nabi ngendikan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa asannuhum, fa in kanu fis sinni sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimam itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang bener. Kadang mau ngapal Quran rapati ro fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Gak usah kecangkeman, gak usah ribet. Wong ngiri imame tau nglafadzno la ilaha illallah, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe makmum mbek wong sing nglafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat. Hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum. Takoki lha jenengan kok makmum fasik. Ya, pas apik. Pas sholat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum ma la yudroku kullu la yudroku kullu. Al-maisur la yasbutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun niki penting sekali. Because sakniki wong karepe Islam ku ideal. Ya ora ono wong kafir, ora ono wong fasik, dunya ku steril. Sehingga ana fase terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi wae ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi nabi terus wong kafir mati kabeh, wong munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ono. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai yo arep-arep ora ono wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ono fase. Mungkin ya rodok fase kan biasa wae. Modho fase ki ada keberatan ono kok. Wah nah, apa zaman Nabi Sugeng terus kok orang fase, orang munafik itu kuat. Ini biasa wae, anggap aja tantangan, anggap aja apa? Jadi eling-eling kita, pulau suwon misalnya terpaksa, orang fase sing tukang gedeng kiai kok mati asal dene Islam nak sampean nganggur ya melo nyolati, iku yo oleh. Nak misalnya terpaksa sampean milih dak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang ngomong santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali tidak disolat. Karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat. Muhammad bin Qadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, 5 datu sholli ala fulan, bakot kana fasikon, dia itu fasik sekali. Itu jawabannya ini pulau nangis tenang haru. Jawabannya yang pulau itu apal takbirin. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Izin khawatirku Allah ningali hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajan. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, piye wong fase. Tapi anggere ini tapi iso wae jadi di sepuro maghfirah Allah Ta'ala kurang arep kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati mbek gremeng-gremeng wis pokoke.
Kadang saat ibu mergo salihah, kadang bapaknya jadi yang soleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu munafik, masyhur. Tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, soleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong itu berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbake wong soleh. Daripada berdua mau minum kan mendingan daripada berdua nanti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamat tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibuke yo tangisan, sangka dosa mau mabuk, saiki dosa yo tosi kiai. Kan lebih berat bagi keluar. Wah. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin, gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Mau alasannya pokoknya apa? Tidak bisa seperti itu. Mulanya macam-macam ya. Jadi kalau suwon sing ngaji kula misalnya ono tonggo fasek penggaweane resepsi ini undang jutaan. Kok akad undang kiai cara aku nak kiai ini ada udur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam. Berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungannya dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini rata kok sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggal. Go sidik-sidik lah dilakon. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur, mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta, rasa nyaur wong ora kuat. Wah, ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lah ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak ditanya, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatwa bidzatid. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya agak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ikut orang cawe itu, ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nak kira-kira dirabi kiai jadi bunyai, nak dirabi badan narkoba ya jadi pengedar narkoba. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi caiku, anggap aja demi agama. Iku caiku jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh, khawatir nulari kue malah jadi elek. Jadi itu terserah masih. Sek nguji iman kan, ya sama kancaran fasik pun. Ono ulama darani kancaran fasik itu baik. Piye Nabi dakwah itu tidak khasnya nobat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiar, jangan kancaran fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiar. Nggih sama-sama nopo? Sama-sama ikhtiar. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kalau ahad kemarin itu pas Khalil Said Hamzah Sato Sidan. Biasanya sing ngaji itu kulo teng masjid. Sehingga kalau ahad kalau tunda ahad. Kalau terang silsilah sanad kulo. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misale Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Lirboyo. 4 tahun beliau di Lirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Basim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, sahibu ya Natib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos Syekh Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ampun Imam Syafi'i niku gampil, Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar,
Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang sing terusno aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali mboten malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Said Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli nggih ngaos Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dar, tapi mboten menangi Syekh Abdul Dar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu di Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang liwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Mat numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok iki betul. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti ceritain bapak kula cerita. Syekh Bakir ku ndak, jenengan kok aku tahu ketemu dari bapak. Nanti cerita kula. Data sanad itu sama. Terus yang akad ini kula ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing maidhah hasanah nggih kula. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kula, terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kula. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Said Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anatul. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Pak. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake sini Said Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Cara gojlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Said Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi Pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari Pondok Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garwa Zubair nglairno Mbah Mat. Nah, kula gadah buyut, adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus lairno Mbah Afif terus dugi Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah teng Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin Nabaten lepat tuh Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini murid Sayyid Zaini Tahlan akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putu Sayyid Zaini napa?
Nah niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud iku kapundhut niku ninggal lare alit namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Kerapian itu. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan dipotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Mbah Dimyati tapi betul Jogja. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran iso sabah. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng pundi? Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen untuk sanad Mbah Mahfud. Akhirnya mantune Ki Harir niku yang tiang kitab setan. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im Gus? Gus Im. Sono putune Mbah Zubair namanya Alawi, misanane Lukman napa minduane. Dadi putu-putune Mbah Zubair gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu. Terus wonten sing minduane bojo kula, padha sedo diri carum. Ya mantune Pak Harir. Terus ben sampean rasana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan, termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Ahmad Sarang. Oke, ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Ipam biasa senengane kok GR. Wah, iki cerita. Senengane kok GR biasa wae ngoten. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nek ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunah Rasul. Ora